بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم نے ایٹا ٹیسٹ کی تیاری شروع کی ہوئی ہے اور آج میتھمیٹکس کا جو ہمارے پاس 7th کلاس کی ہے اس کا ہم پہلا چیپٹر میں سے جتنے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نوٹ کریں گے، اور یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم اس میں سے جتنے بھی MCQs پاسبل ہو سکتے ہیں ان سارے MCQs کو میں آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیپٹر 1 میں سے MCQs فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہم چیپٹر نمبر 1 جو کہ ہمارے پاس ہے ریشنل نمبرز کا، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریشنل نمبرز میں ہمارے پاس یہ پہلا جو پیج ہے، اس پہلے پیج میں ہمارے پاس کچھ 2-3 قسم کے MCQs یہاں پہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبرز، سیٹ آف نیچرل نمبر۔ ہمارے پاس یہاں پہ 3 سیٹس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سیٹ آف نیچرل نمبرز جو کہ ہمارے پاس یہ ہے 1 2 3، یعنی 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ ڈیش ڈیش ڈیش، اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں n سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے سیٹ آف ہول نمبر جو کہ ہمارے پاس 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 0 1 2 3 اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں W سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سیٹ آف انٹیجرز۔ سیٹ آف انٹیجرز ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ Z سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس میں پازیٹیو نمبر بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹیو نمبر بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا پیراگراف ہے، ان میں جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ MCQs بن سکتے تھے وہ یہ 3 بن سکتے تھے: سیٹ آف نیچرل نمبر، سیٹ آف ہول نمبر اور سیٹ آف انٹیجر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ریشنل نمبر۔ ریشنل نمبر میں یہ ہے ہمارے پاس جو نوٹ اٹ ڈاؤن، یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس MCQs آ سکتا ہے کہ آل انٹیجرز اور ریشنل نمبر، تمام انٹیجر جو ہیں وہ ریشنل نمبرز ہیں، ایز دے کین بی ریٹن ان دا فارم آف فریکشن۔ اس کو ہم فارم آف فریکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ہے، اس 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2/1۔ ایک ہر ہندسے کے نیچے موجود ہوتا ہے تو ہم 2/1، 3/1، 4/1، تو اگر کسی بھی چیز کو ہم 1 پر تقسیم کریں تو وہ ہندسہ بذات خود آئے گا۔ تو نوٹ اٹ ڈاؤن سے میں نے 2 MCQs بنا لیے ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آل انٹیجرز آر خالی جگہ نمبرز، ٹھیک ہے۔ تو اس خالی جگہ میں آئے گا کہ آل انٹیجرز آر ریشنل نمبرز، ٹھیک ہے، ایز دے کین بی ریٹن ان فارم آف، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ان فارم آف فریکشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو اس سے MCQs بن سکتے ہیں وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ریشنل نمبر ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں آ سکتے ہیں، دیٹ کین بی ریپریزینٹیڈ، اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایز اے فریکشن اور کوشنٹ آف 2 انٹیجرز۔ ان جنرل وی ایکسپریس ریشنل نمبر ان دا فارم آف P/Q۔ عام طور پر ہم ریشنل نمبر کو P/Q فارم میں لکھتے ہیں، where P and Q are integers and Q not equal to 0۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ P اور Q، جو Q ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہوگا، اور P اور Q کیا ہوں گے؟ انٹیجرز ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس نوٹ اٹ ڈاؤن میں کچھ ہمارے پاس باتیں بتائی گئی ہیں جس سے ہم MCQs بنا سکتے ہیں کہ a rational number P/Q and منفی P/Q where Q not equal to 0 are equal۔ یہ ہم نے لکھا کہ ریشنل نمبر کو ہم P/Q فارم میں لکھ سکتے ہیں یا منفی P/Q، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ Q 0 کے برابر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کویسچن آ جائے کہ مثال کے طور پر 7/6، تو یہ ریشنل ہے، لیکن 7/0 اگر آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو کنڈیشن ہے یہ سیٹسفائی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ریشنل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ریشنل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ اگر آپ کے پاس آ جائے 100/0، تو یہ بھی ریشنل نہیں ہوگا۔ اگر بٹا کے نیچے والا ہندسہ 0 آ جائے تو یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر نہیں ہوگا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کی کنڈیشن ہے ریشنل نمبر کی کہ اس کو P/Q فارم میں لکھیں گے
جبکہ جو کیو ہے نیچے والا ہنس ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہوگا، تب یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر کہلائے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپل دیے گئے ہیں۔ 3 ہو گیا ہے، -0.75 ہو گیا ہے، 0.2 ہو گیا ہے اینڈ 0.111 آر آل ریشنل نمبر۔ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ریشنل نمبرز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے سپر سیٹ آف انٹیجرز۔ یہ کہتا ہے کہ جو سیٹ آف ریشنل نمبر ہے یہ سپر سیٹ ہے سیٹ آف انٹیجر کا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک اور MCQs آ گیا ہے کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے خالی جگہ آف سیٹ آف انٹیجر۔ تو اس خالی جگہ میں آ سکتا ہے سپر سیٹ۔ کون سا؟ سپر سیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ میں یہ آگا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے سپر سیٹ آف انٹیجر۔ تو یہ MCQs ہم نے یہاں سے بنا لیا ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کا آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ وی کین شو دا ریلیشن آف ریشنل نمبر ود ادر سیٹس بائی یوزنگ اے وین ڈائیگرام۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریلیشن ظاہر کیا ہے ریشنل نمبر کا دوسرے جو سیٹ ہیں ان کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے نیچرل نمبر لکھا، تو اس کے بعد انہوں نے ہول نمبر لکھا، پھر انٹیجرز لکھا، پھر ریشنل نمبر لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وین ڈائیگرام بنایا ہے اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ نیچرل نمبر سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجر سب سیٹ ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر کا۔ تو یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس ترتیب کو کہ نیچرل نمبر سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجرز سب سیٹ ہے ریشنل نمبر کا، ٹھیک ہے۔ سب سیٹ کی میں ابھی کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سیٹ کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیٹ میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 تک ہنسیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا سیٹ ہے B، اس میں میرے پاس 2 اور 3 صرف 2 ہنسیں ہیں۔ تو یہ جو B والے ہنسیں ہیں، یہ B سیٹ والے جو ہنسیں ہیں یہ A سیٹ میں موجود ہیں، بلکہ A سیٹ والے ہنسیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ بڑا سیٹ ہے اور یہ چھوٹا سیٹ ہے۔ تو میں کیا کہوں گا کہ B سب سیٹ ہے A کا، B سب سیٹ ہے A کا۔ اسی طریقے سے جو نیچرل نمبر ہے اس میں ہمارے پاس 1 2 3 ڈیش ڈیش یہ ہوتے ہیں۔ جو ہول نمبر ہے اس میں ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے، 1 ہول نمبر میں ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے، 1 2 3 اور اسی طرح سو آن۔ جبکہ ہمارے پاس جو انٹیجرز ہوتے ہیں Z، اس میں ہمارے پاس 0 جمع -1 جمع -2 جمع -3 اور اس طرح سو آن۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے ریشنل نمبر کا سیٹ، اس میں ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، 0 آ جاتا ہے، 1 -1 اور 2 -2، اور اسی طرح بٹا فارم میں بھی ہنس آ جاتے ہیں، 2/1 ہو گیا ہے، 3/2 ہو گیا، اس طرح جو بٹا فارم والے ہنس ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو Q ہے یعنی ریشنل نمبر ہے یہ سپر سیٹ ہے، بڑا سیٹ ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس کے سب سیٹ ہیں۔ یہ دیکھیں جو نیچرل نمبر ہے یہ سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور اس طرح ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجرز سب سیٹ ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر کا۔ سو یہ ترتیب ہے ہمارے پاس ادھر کی۔ آپ کو امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پلیس ویلیو، جو کہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔
یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں پلیس ویلیو کے متعلق. اگر آپ نے 5th کلاس کی دیکھی ہے پلیس ویلیو والی تو وہاں پہ ہمارے پاس کچھ چلیں میں آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں اس کے متعلق بھی. پلیس ویلیو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مثال کے طور پر میں لکھ لیتا ہوں 3,459,325. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ نے کیا کر لینا ہے, ایک چارٹ بنا لینا ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک چارٹ بنا دیتا ہوں. تو اس چارٹ کی مدد سے ہم کیا کریں گے, ہر ایک ہندسے کی اپنی پلیس ویلیو پٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ونس. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹینس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ہنڈریڈس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا تھاؤزینڈس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 10,000, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 100,000 اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ملین. تو ونز یہاں پہ کون سا ہنس ہے, 5, تو 5 کو ونس کے نیچے لکھیں. ٹینز ہمارے پاس 2 ہے, 100 ہمارے پاس 3 ہے, 1000 ہمارے پاس 9 ہے, 10,000 ہمارے پاس 5 ہے, 100,000 ہمارے پاس 4 ہے اور ملین ہمارے پاس 3 ہے. تو یہ اس کی پلیس ویلیو آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو اس کی پلیس ہیں وہ آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پلیس ویلیو بھی آ گئی ہے کہ پلیس ویلیو اس کی کیا ہے, ملین ہے. پلیس اس کا کیا ہے, یہاں پہ میں آپ کو پلیس بھی بتا دیتا ہوں, پلیس اور پلیس ویلیو. سو یہاں پہ میں آپ کو پلیس اور پلیس ویلیو میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں. پلیس کہتے ہیں جگہ کو کہ پلیس اس کی کون سی ہے, تو اس 5 کی جو پلیس ہے وہ ونز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو پلیس ویلیو ہے, قیمت ہے, وہ صرف 5 ہے. ادھر ہمارے پاس جو 2 ہے, 2 کی ہمارے پاس پلیس کیا ہے, ٹینز ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹینز یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹینز, اور اس کی جو پلیس ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, چونکہ یہ ہمارے پاس ٹینز ہیں تو 2 ضرب 10 کر لیں گے تو اس کی پلیس ویلیو ہمارے پاس 20 آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ 3 کی جو پلیس ہے وہ 100 ہے اور اس کی پلیس ویلیو کتنی آ جائے گی, 3 ضرب 100, تو یہ ہمارے پاس 300 آ جائے گا. اینڈ سو آن, اسی طریقے سے آپ اس کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, پلیس اینڈ پلیس ویلیو. سو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس نمبر کو پلیس ویلیو ٹیبل میں ظاہر کریں. تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے ظاہر کرنا ہے جو کہ میں نے یہ پلیس ویلیو ٹیبل بنایا ہے, اور اس سارے نمبر کو اسی طریقے سے آپ ظاہر کریں. اس کے بعد یہ کہتا ہے ایکسپانڈیڈ فارم, شو دا نمبر سم آف دی ویلیو آف آل اٹس ڈیجٹ. آپ نے اس کو ایکسپانڈیڈ فارم میں لکھنا ہے. میں آپ کو یہاں پہ سادہ زبان میں سمجھاتا چلوں کہ ایکسپانڈیڈ کہتے ہیں وسیع کر کے لکھنا, پھیلا کر کے لکھنا, پھیلاؤ. ٹھیک ہے, تو 4 ہے, 4 کے بعد کتنے ہنس ہیں, وہ 0 لگا لینے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جمع لگا لینا ہے, 4 ختم ہو گیا, 4 کے بعد نمبر ہے 2 کا, پھر 2 لکھ لینا ہے, 2 کے بعد کتنے ہنس ہیں اتنے 0 لگا لینے ہیں, پھر جمع لکھ لینا ہے, اور یہ اس کا ایکسپانڈیڈ فارم آ جائے گا. بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد کہتا ہے لیٹ اس فائنڈ دا پلیس ویلیو آف ڈیسیمل نمبر. ڈیسیمل نمبر کی پلیس ویلیو کیا ہوگی. ڈیسیمل نمبر کی پلیس ویلیو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے 532.678. تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس دیا گیا ہے 532.678. اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے, پلیس ویلیو اس کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, اور اس کو پلیس ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کون سا طریقہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ پلیس ویلیو چارٹ بنایا ہے. تو دیکھو اشاریہ کے لیفٹ سائڈ پہ ونز, ٹینز, ہنڈریڈز ہوتے ہیں, جبکہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو پہلا ہندسہ ہوتا ہے اس کو ٹینتھس کہتے ہیں, ٹینتھس. دوسرے ہندسے کو کہتے ہیں ہنڈریڈس, اور تیسرے ہندسے کو کہتے ہیں تھاؤزینڈس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس پلیس ویلیو چارٹ میں جو ونز ہے وہ 2 ہے, جو ٹینز ہے وہ 3 ہے, اور جو ہنڈریڈز ہیں وہ 5 ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیسیمل پوائنٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے,
और डेसिमल पॉइंट के बाद टेंथ्स है वो 6 है, और इसके बाद हंड्रेड्स जो है वो 7 है, और थाउजेंड्स जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में? तो ये हमारे पास 5 के बाद कितने हिस्से हैं? 2, और 2 ज़ीरो लगा लिए, जमा 3 के बाद 1 हिस्सा है, फिर 2, फिर जमा लिख लेना है, फिर ये इशारिया, और फिर क्या है 6, फिर जमा इशारिया, और ये 1 हिस्सा आ गया तो 0, और फिर क्या है 7, फिर जमा इशारिया, और 1 हिस्सा है 6, दूसरा हिस्सा है 7, तो 2 ज़ीरो और 8 का नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जबकि इसका एक्सपांडेड फॉर्म का दूसरा तरीका ये है कि 500 जमा 30 जमा 2 जमा ये इशारिया 6 है ना, तो इसको 6/10 भी लिख सकते हैं, 10वां। टेंथ्स का मतलब है 10वां, हंड्रेड्स का मतलब है 100वां। ठीक है, तो 7/100, और थाउजेंड का मतलब है हज़ारवां, 8/1000। ठीक है, तो ये भी इसका तरीक़ेकार है लिखने का। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर एज सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल इट्स डिजिट। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है इसको लिखने का। वी कैन आल्सो राइट इट इज़, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो ये इसका प्लेस वैल्यू फॉर्म है, 8/100, ये थाउजेंड्स हैं, और ये हंड्रेड्स हैं, और ये टेंथ्स हैं, और इसको कहते हैं पॉइंट्स, और 2 वंस की जगह है, 3 टेंथ्स की जगह है, और 5 हंड्रेड्स की जगह है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। रेशनल नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? तो सारे रेशनल नंबर हैं, जबकि 6/0 मैंने बताया था जिसके नीचे 0 आ जाए वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सी जुज़ हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, बाकी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ये प्लेस वैल्यू भी मैंने अभी बता दी है। इशारिया के बाद वाले हिंसों की भी बताई है, और इशारिया से पहले वाले हिंसों की भी बताई है। 1 मिलियन तक मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दी है। तो इसका जो सलूशन है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सलूशन इसका यहाँ पर भी पड़ा है। इसके बाद राउंड ऑफ नंबर टू गेट ए रफ आइडिया और एन एस्टिमेट माइट बी अ लिटल मोर और लेस दैन द एक्चुअल नंबर। ये कहते हैं कि अगर हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो इससे हमें अंदाज़तन एक हिस्सा हासिल होता है। यहाँ पे देखें, राउंडिंग ऑफ मीन्स टू चेंज द वैल्यू। राउंड ऑफ का मतलब है कि हम वैल्यू को तब्दील करते हैं ऑफ ए नंबर, एक नंबर में, टू द वन दैट इज़ ईजियर टू वर्क विद, जो कि हमारे पास आसानी के साथ काम करता है। लेकिन अब हम इसमें क्या करते हैं, एक मेन पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है, टू राउंड ऑफ ए नंबर। अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करें टू पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास प्लेस पर, ठीक है, जगह पर, लुक एट द डिजिट टू इट्स राइट, तो हम उस हिंसे के राइट साइड वाले हिंसे को देखेंगे। अगर वो हमारे पास 5 होगा राइट साइड वाला हिंसा, या 5 से बड़ा होगा, तो हम राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर अगला हिंसा 4 या 4 से कम होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे। राउंड अप और राउंड डाउन में अभी आपको समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे मैं आपको राउंड अप और राउंड डाउन बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड अप बताऊँगा कि राउंड अप हमारे पास क्या होता है, राउंड अप। और इसमें हमें कहा गया है कि 5 और 6, 7, 8, 9 यहाँ तक अगर हिंसे होंगे तो हम राउंड अप करेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 15 हैं, क्या है, 15 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे कि ये तकरीबन हमारे पास 10 और 20 के दरमियान हिंसा है। तो हम 10 और 20 के दरमियान वाले हिंसे को क्या करेंगे, अगर हमारे पास 1 के बाद 5 है तो हम इसको राउंड अप करेंगे और हम इसको शुमार करेंगे कि ये हमारे पास 20 है। ठीक है, क्योंकि 10 और 20 तक हमने जाना है, या फिर हम 10 कंसिडर करेंगे या हम 20 कंसिडर करेंगे।
ٹھیک ہے، تو 10 اور 20 میں ہم کون سی چیز کنسیڈر کریں گے کہ یہ ہم 10 لیں گے یا ہم 20 لیں گے؟ تو چونکہ یہ ہمارے پاس 5 ہے تو اس لیے ہم اس کو 20 تصور کریں گے، تو یہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 1 6 16 اور اس کے بعد ہم اس 16 کو راؤنڈ اپ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ راؤنڈ اپ کریں گے، کیونکہ یہ جو 1 ہے اس سے رائٹ سائڈ والا ہندسہ 5 سے بڑا ہے، 5 یا 5 سے بڑا ہے، تو یہ ہمارے پاس 10 اور 20 کے درمیان ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 20 کے نزدیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو راؤنڈ اپ کریں گے، یعنی اس 1 میں ہم 1 جمع کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 ہو جائے گا، اور یہ ہمارے پاس 0 آ گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ ہو گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن مزید بھی سمجھ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہندسہ ہمارے پاس 17 ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو نیئریسٹ ٹو 10th لکھو۔ خاص ابھی آہستہ آہستہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہوں۔ نیئریسٹ ٹو 10th، ٹھیک ہے، نیئریسٹ ٹو 10s، ٹھیک ہے، تو 10s ہمارے پاس کون سا ہے؟ ایک 10 ہے، ایک 20 ہے، ٹھیک ہے، اور 30 ہے، پھر 40 ہے، پھر 50 ہے، اس طرح ہم چلتے چلتے 90 تک جائیں گے، تو ہمارے پاس یہ 10s ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 10s ہیں۔ یہ جو 17 ہیں یہ کون سے 10s کے نزدیک ہیں؟ دیکھو یہ 10 اور 20 کے درمیان ہے، 10 اور 20 کے درمیان ہے۔ کیا یہ 10 کے نزدیک ہے یا 20 کے نزدیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس 20 کے نزدیک ہے، تو ہم 17 کو لکھیں گے نیئریسٹ ٹو 10s 20، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور کویسچن آ گیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 32، تو یہ 30 اور 40 کے درمیان والا ہندسہ ہے، لیکن یہ جو 32 ہے یہ 30 کے نزدیک ہے یا 40 کے نزدیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس 30 کے نزدیک ہے، تو نیئریسٹ ٹو 10s ہم اس کو 30 لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کیا لکھیں گے؟ 30 لکھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ ون، سمجھا دیتا ہوں، 94، تو 94 ہمارے پاس 90 اور 100 کے درمیان ہے، تو اس کو ہم نیئریسٹ ٹو 10s کہاں لکھیں گے؟ 90 لکھیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ نیئریسٹ ٹو 10s اور راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن میں نے بتا دیا ہے، تو یہ 94 جو ہے یہ راؤنڈ ڈاؤن ہو جائے گا، راؤنڈ ڈاؤن ہو جائے گا، اور 32 بھی راؤنڈ ڈاؤن ہوگا۔ سو یہاں پہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ کون سا ہو گیا؟ 15 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، 16 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، 17 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، لیکن 32 راؤنڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس 94 بھی راؤنڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، تو راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن کا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ باقی کنسیپٹ 100 کا بھی اس طرح ہے، 1000 کا بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس کے بعد ایک سیمبل استعمال ہوتا ہے، یہ والا سیمبل، اس کو کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو، یعنی تقریباً یہ برابر ہے، اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو۔ اس کے بعد راؤنڈ آف، یہ کہتا ہے کہ اس ہندسے کو راؤنڈ آف کریں 3 ہندسوں تک اشاریہ کے بعد، تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سو ہمارے پاس اشاریہ کے بعد 9.342، یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کریں گے؟ راؤنڈ آف کریں 1 ڈیسیمل پلیس، راؤنڈ آف 1 ڈیسیمل پلیس، ٹھیک ہے، یعنی اشاریہ کے بعد 1 ہندسے تک اس کو لکھیں۔ 9 اشاریہ یہ 3 ہے، 3 سے اگلا ہندسہ کیا ہے؟ 4 ہے، تو جب 4 ہوگا تو اس 3 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو جب 4 ہوگا تو اس 3 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس کو ہم 9.3 اسی طرح لکھ لیں گے، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا راؤنڈ آف اپ ٹو 1 ڈیسیمل پلیس، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس 9.356 ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو اگر ہم اشاریہ کے بعد 1 ہندسے تک لکھتے تو اس سے اگلا ہندسہ ہمارے پاس 5 ہے، اس 5 کو ختم کرتے اور اس 3 میں 1 جمع کرتے، تو 3 + 1 4 ہو جاتا، تو 9.4 اس کا آنسر آتا۔ کیوں؟
کیونکہ اگلا ہندسہ ہمارے پاس 5 ہے. جب اگلے ہندسے 5 یا 5 سے بڑا ہوگا تو اس پچھلے ہندسے میں ہم 1 جمع کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 9.4 ہو گیا ہے. اگر آپ سے کہا گیا ہوتا کہ اس ہندسوں کو 2 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں, یعنی اشاریہ کے بعد 2 ہندسوں تک لکھیں, تو 9.3 اور اس 4 کو لکھنے سے پہلے ہم اس کے رائٹ سائڈ والے ہندسے کو دیکھتے تو یہ ہمارے پاس 5 سے چھوٹا ہے, تو 5 سے چھوٹا ہوگا تو اس 4 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, تو 9.34 اس کا آنسر آ جاتا. اگر 9.35 والے کو کہتے کہ یہ ہمارے پاس 2 ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کریں تو 9.3 لکھتے. 5 کو لکھنے سے پہلے ہم اس کے رائٹ سائڈ والے ہندسے کو دیکھتے تو یہ رائٹ سائڈ والا ہندسہ 6 ہے, تو اس 6 کو ختم کرنے سے پہلے ہم اس 5 میں 1 جمع کرتے تو یہ 9.3 6 بن جاتا, تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جاتا. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں سگنیفیکنٹ فیگرز. تو سگنیفیکنٹ فیگرز کو اب ہم حل کرتے ہیں. سو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سگنیفیکنٹ فیگرز کو. ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فیگرز کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں آل نان زیرو ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ فیگر. فار ایگزامپل 172.3 اور اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فیگرز ہیں؟ 4. سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ تمام نان زیرو ڈیجٹس ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فیگر کہلاتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ اس کو سمجھیں سو یہ دیکھیں سگنیفیکنٹ فیگرز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایس میں لکھتا ہوں سگنیفیکنٹ کے لیے اور ایف لکھتا ہوں فیگرز کے لیے. ٹھیک ہے, سگنیفیکنٹ فیگرز مثال کے طور پر 172.432 تو یہ کتنے ہندسے ہیں؟ یہ ہمارے پاس 6 ہندسے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ 6 سگنیفیکنٹ فیگرز ہیں. کتنے فیگرز ہیں؟ 6 سگنیفیکنٹ فیگرز ہیں. جو دوسرے اس کی مثال ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 0 آ جائے اور وہ 0 ہمارے پاس 2 ہندسوں کے درمیان ہوں, مثال کے طور پر 8 اور 6 کے درمیان آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ میں شامل ہو جائے گا, سگنیفیکنٹ میں شامل ہو جائے گا اور اسے سگنیفیکنٹ فیگر کہیں گے. تو یہ ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فیگر ہیں؟ 3 سگنیفیکنٹ فیگر ہیں. سمجھ آ گیا؟ نیکسٹ ایک اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اگر ہمارے پاس 0 ہندسوں سے پہلے آ جائیں, کیا ہندسوں سے پہلے آ جائیں, تو یہ 0 ہمارے پاس سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا اور اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فیگر ہیں؟ 3 سگنیفیکنٹ فیگرز ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ اگر ہمارے پاس آ گیا 0.08906, اس کو ذرا سمجھو اس بات کو. یہ جو 2 زیروز ہیں یہ ہمارے پاس ان ہندسوں سے پہلے آئے ہوئے ہیں تو یہ سگنیفیکنٹ میں شامل نہیں ہوں گے, اور یہ جو 0 ہے یہ 2 ہندسوں کے درمیان آیا ہوا ہے تو یہ سگنیفیکنٹ میں شامل ہوگا. تو یہاں ہمارے پاس ہو جائے گا کہ یہاں پہ 4 سگنیفیکنٹ فیگرز ہیں. کتنے سگنیفیکنٹ فیگر ہیں؟ 4 سگنیفیکنٹ فیگر ہیں. تو یہ اس کا رول ہے. سو آپ نے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ اشاریہ کے بعد جو ہمارے پاس 0 آئے گا, جہاں پہ یہ دیکھو 9.500 تو یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فیگر ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمارے پاس اس کے یہ کویسچن آئے ہوئے ہیں, آپ ان کویسچن کو دیکھ سکتے ہیں. چونکہ ہم نے ایسی اسٹڈی کرنی ہے کہ ایک بہترین طریقے سے جانا ہے تاکہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ کور ہوں. یہاں ہمارے پاس کہتا ہے کہ راؤنڈ آف دیز نمبر ٹو نیئرسٹ 10,100,000, اور اگلا جو سوال ہے یہ کہتا ہے کیلکولیٹ دی فالوئنگ دا ایسٹیمیٹ بائی راؤنڈنگ آف دی نیئرسٹ نمبر ٹو چیک اٹ دا آنسر ٹو از ریزنیبل. تو یہ یہاں پہ آپ ایکسرسائز 1.2 دیکھ سکتے ہیں. اس ایکسرسائز 1.2 کے سارے کویسچن یہاں پہ موجود ہیں. دیکھو یہ پہلا پارٹ ہو گیا ہے, یہ بی پارٹ ہو گیا ہے, یہ سی پارٹ ہو گیا ہے, اس طرح یہ ڈی پارٹ ہے, اور یہ کویسچن نمبر 2 ہے, اور اس کا کویسچن نمبر 2 کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہاں تک سارا موجود ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے 1.3, اور 1.3 سے پہلے ہمارے پاس انٹیجرز کے ہیں. انٹیجر کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر ہوتے ہیں, 0 بھی ان میں شامل ہوتا ہے, تو وہ hمارے پاس انٹیجرز کہلاتے ہیں. نوٹ اٹ ڈاؤن میں ہے کہ ان دا ایبسنس آف نیگیٹیو نمبر وی ڈو ناٹ
necessarily write positive sign with positive number. یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نیگیٹیو نمبر نہیں ہوگا تو ہم جمع کا سائن یا جمع کا نشان ہم اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے. دیکھو -6 -5 -4 -2 -3 -2 -1 0 اور 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے نمبر لائن پر ظاہر کیا ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ دا نمبر 0 کیا ہے, 0 کیا ہے, پازیٹیو نیچرل نمبر اینڈ نیگیٹیو آف اے نیچرل نمبر آر نون ایز انٹیجر. یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس نمبر 0 ہے اور پھر کاما لگایا ہوا ہے, آگے کہتا ہے کہ پازیٹیو نیچرل نمبر اور نیگیٹیو آف نیچرل نمبر آر نون ایز انٹیجر. 0 بھی اس میں شامل ہے اور پازیٹیو نمبر بھی ہیں, نیگیٹیو نمبر بھی ہیں, ان کو انٹیجر کہتے ہیں. یہ انٹیجر کی تعریف ہے. انٹیجرز آر کیٹیگرائز انٹو 3 میجر ٹائپ. انٹیجر کو 3 ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جو ہمارے پاس پہلا ہے پازیٹیو انٹیجر, یعنی جمع والے, جمع 1 جمع 2 جمع 3, یہ سارے پازیٹیو انٹیجر ہیں. نیگیٹیو انٹیجر میں یہ دیکھو نیگیٹیو انٹیجر ہیں -1 -2 -3 اور اس طرح آگے جائیں, یہ نیگیٹیو انٹیجر ہیں. اور نیوٹرل انٹیجر 0 ہے. اگر آپ کے پاس یہ سوال آ جائے کہ نیوٹرل انٹیجر کون سا ہے, تو 0 ہمارے پاس نیوٹرل انٹیجر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ دا ایبسولوٹ اور numerical value of an integer is the distance of the integer from 0 on the number line. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس پازیٹیو آ جائے یا نیگیٹیو آ جائے تو وہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے کہ نمبر لائن سے ہمارے پاس کتنی سٹیپس آگے ہے, رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم ایبسولوٹ کی بات کریں گے. اس ایبسولوٹ ویلیو کو ذہن میں رکھو. وی ریپرزینٹ دا ایبسولوٹ ویلیو آف اینی نمبر ایکس. تو ہم کسی بھی نمبر کا ایبسولوٹ ویلیو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. مثال یہاں پہ دیکھو کہ یہ جمع 9 ہے اور -9 ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 9 ہے. ٹھیک ہے, تو ایبسولوٹ ویلیو آف -9 اینڈ +9 از 9. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چاہوں, نیکسٹ پیج پہ ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایبسولوٹ کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایبسولوٹ ویلیو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس آ جائے کہ -5 کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی, تو ہم کیا کریں گے, -5 اور اس کے دونوں سائڈ پہ یہ نشان لگا لیں گے, سیدھی لائنیں, اور اس کا ہمارے پاس 5 آ جائے گا. اندر والی ویلیو دیکھنی ہے کہ اندر ویلیو کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ایبسولوٹ ود آؤٹ سائن آئے گا, ود آؤٹ سائن آئے گا. اگر 5 کا +5 کا ایبسولوٹ ویلیو معلوم کرنا ہو تو اس کا صرف 5 آئے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر -9 ہے اور دوسرا جمع 9 ہے, اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی, تو -9 برابر ہے جمع 9 اور یہ برابر ہے 9 کے, تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو 9 ہوگی. مطلب یہ ہے کہ نومیریکل ویلیو جو ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ ویلیو. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 1.3 ہے, ریپرزینٹ دی فالوئنگ انٹیجر آن اے نمبر لائن. تو یہ نمبر لائن پہ اس انٹیجر کو شو کرنا ہے. رائٹ ڈاؤن دی کرسپونڈنگ پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر آن دی فالوئنگ. تو یہ ہمارے پاس کیا کہتا ہے, لکھنا ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبرز کو کہاں پہ, اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر کون کون سے ہیں. رائٹ ڈاؤن دی نومیریکل ویلیو آف دی فالوئنگ انٹیجرز. اس کے بعد ارینج دی ایبسولوٹ اور نومیریکل ویلیو آف دی فالوئنگ انٹیجر آن اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر. تو اس کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو لکھنا ہے, اور اسی طرح سو آن باقی بھی آپ کے پاس یہ موجود ہیں. اور اس کا سلوشن یہ آپ کے پاس یہاں پہ دے دیتے ہیں. ایکسرسائز 1.3 کا سلوشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نمبر لائن پہ دیے گئے ہیں. اور -2 کا جو جواب ہے وہ +2 ہے, اور +5 کا یعنی اپوزٹ -5 ہے, اور جمع 10 کا اپوزٹ -10 ہے, -7 کا اپوزٹ جمع 7 ہے, اور اسی طرح سو آن. باقی اس کا +2 کا ایبسولوٹ ویلیو ہمارے پاس 2 ہے, +7 کا ایبسولوٹ ویلیو 7 ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. نیکسٹ یہ آپ کے پاس ارینج دی ایبسولوٹ نومیریکل ویلیو, اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھا, پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا. اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر آپ کو پتہ ہے کہ اسینڈنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا, 1 2 3 4 5 6 یہ اسینڈنگ آرڈر ہے. اور ڈسینڈنگ آرڈر
वापस आना 5 4 3 2 1, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यहाँ पे देखें ज़रा, 4/5 बराबर है 4 को 3 से, 5 को 3 से, यानी दोनों को एक ही हिस्से से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। बात की समझ आ गई। -18/21 है तो -18/21, दोनों को 3 पर तकसीम किया तो -6/7, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बात की समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो यहाँ पे ज़रा देखो, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2/3, इसका इक्विवेलेंट मज़ीद क्या होगा, इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले हिस्से को भी उसी हिस्से से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। तो इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 2 और 3 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो है 4 और 6 है। बात की समझ आ गई है। मज़ीद -18/21 है तो इसको क्या किया, -18 जो है इसको 3 पर तकसीम किया और 21 को भी 3 पर तकसीम किया। ठीक है, दोनों को एक ही हिस्से पर तकसीम भी एक ही हिस्से पर करना है और ज़रब भी एक ही हिस्से पर करना है, तब आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। -18 तकसीम 3 तो -6 आ जाएगा और 21 तकसीम 3 तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, -6/7, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। मज़ीद अगर आप इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, लुक एट द रेशनल नंबर 4/5। ये कहता है कि 4/5 को देखो, इफ़ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर वी गेट अनदर रेशनल नंबर। ये कहता है कि 4/5 है तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 4 है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो 5 है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये कहता है कि 5 को ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं और 4 को नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/4। तो द रेशनल नंबर 5/4 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5। ये कहता है कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, ये मिसाल के तौर पर 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रेसिप्रोकल 5/4 आएगा। बात की समझ आ गई है। सिंपल, आपके पास P/Q इसको रेशनल नंबर कहते हैं और इसका रेसिप्रोकल Q/P होगा। जो भी नंबर होगा उसका अगर ऊपर वाला हिस्सा 3 है, नीचे वाला हिस्सा 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इस 2 को ऊपर वाला हिस्सा बना लेना है और 3 को नीचे वाला हिस्सा बना लेना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये सिंपल इसका कंसेप्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 5/4 होगा। मिसाल के तौर पर कोई और हिस्सा भी दे सकता है, तो आपने क्या कर लेना है, उसको उल्टा कर लेना है, तो ये उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर, इंटीजर एंड डेसिमल ऑन ए नंबर लाइन। होल नंबर एंड ये हमारे पास कुछ एग्जांपल देखें। होल नंबर 0 to 11 नंबर लाइन पर किस तरह ज़ाहिर करते हैं, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़ाहिर कर सकते हैं। इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर किस तरह आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, तो हम जो ख़ास पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इसमें आ सकते हैं, टेस्ट में आ सकते हैं। इशारिया वाले देखें, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है और एक्सरसाइज 1.4 का मुकम्मल जो सॉल्यूशन है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर कन्वर्जन। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नीचे वाला हिस्सा क्या हो, छोटा हो और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सादा सी ज़बान में समझो इस बात को कि नीचे वाला हिस्सा छोटा हो और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके अलावा अगर ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बराबर हो तो भी हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होता है, 3 सही 3/4, 1 सही 2/7, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है,
تو ہم امپراپر فریکشن کو مکس فریکشن میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھو۔ تو یہ ایکسرسائز 1.4 ہے، ایکسرسائز 1.4 کے مکمل آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ کویشچن کے آنسرز ہیں اور یہ مکمل سالو کیا ہوا ہے۔ یہ ایکسرسائز 1.5 ہے جس میں ہمارے پاس یہ کنورژن آف این امپراپر فریکشن ٹو مکس فریکشن۔ یہ دیکھو نیچے والا ہندسہ چھوٹا ہے، اوپر والا ہندسہ بڑا ہے اور 7/5 ہے، 7 کو اندر لکھا، 5 کو باہر، 5 × 5، 7 سے 5 منفی کریں 2، تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 1/2/5، 1/2/5، تو یہ ہمارے پاس ایک مکس نمبر آ گیا ہے۔ اور یہ جو اس سائڈ والا ہے اس کو ڈینومینیٹر کہتے ہیں، اوپر والے کوشنٹ، اندر والے کو نیومریٹر اور آخر میں ریمائنڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ کنورژن آف اے مکس فریکشن ٹو این امپراپر فریکشن، یہ کہتا ہے کہ مکس فریکشن کو امپراپر فریکشن میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس کا سادہ سا یہ فارمولا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 4 ضرب 3 = 2/3، تو یہ 3 اور 4 کو ضرب کیا، 3 اور 4 کو ضرب کیا، اوپر والے ہندسے کے ساتھ جمع کریں اور 3 × 4 = 12 + 2 = 14، 14/3 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے امپراپر فریکشن، یہ مکس نمبر کو امپراپر فریکشن میں تبدیل کر لیا ہے۔ تو اس بات کو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہاں پہ ذرا دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ذرا، یہ ہمارے پاس ایک ہندسہ ہے 7/5، تو یہ ہمارے پاس کون سا فریکشن ہے، یہ امپراپر فریکشن ہے، امپراپر فریکشن، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر والا ہندسہ بڑا ہے، نیچے والا ہندسہ چھوٹا ہے۔ تو اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس امپراپر فریکشن کو مکس فریکشن میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو 7 کو اندر لکھیں، 5 کو باہر لکھیں، 5 × 5، 7 سے 5 منفی کریں 2 رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہم لکھیں گے، پہلے 1 کو، پھر 2 کو، پھر 5 کو، تو ہم لکھیں گے 1/2/5۔ تو یہ ہمارے پاس کون سا فریکشن آ گیا ہے، مکسڈ فریکشن ہمارے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس کنورژن ہوئی امپراپر فریکشن کی کس میں، مکسڈ فریکشن میں۔ اب ہمارے پاس کنورژن ہوگی مکسڈ، ٹھیک ہے، مکسڈ فریکشن ٹو امپراپر فریکشن۔ وہ مکس فریکشن ہمارے پاس 1/2/5 ہے، تو اس کو دوبارہ ہم امپراپر فریکشن میں تبدیل کریں گے، تو 5 اور 1 کو ضرب دیں گے، 5 × 5 ضرب اور جمع، اوپر والا ہندسہ جو ہے اس کو جمع کریں گے اور نیچے یہ جو 5 ہے یہ اسی طریقے سے آ جائے گا، 5 × 5 = 2/5، 5 × 2 = 7، 7/5۔ تو یہ ہمارے پاس مکس فریکشن کس میں تبدیل ہو گیا، امپراپر فریکشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ کنورژن کے طریقہ کار ہے، میں نے اوپر والا بھی بتا دیا ہے اور نیچے والا بھی بتا دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے آپس میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز 1.5 میں بالکل یہی ہے کہ امپراپر فریکشن کو مکس نمبر میں آپ کیا کرو، تبدیل کرو۔ اور دوسرا سوال ہے یہ جو میں نے پہلا حصہ بتایا ہے، یہ 7/5 ہے، اس کو اس 1/2/5 یعنی یہ مکس فریکشن میں تبدیل کر لیا ہے ہم نے۔ تو یہ پہلا جو سوال ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا سوال ہے 1/3/5 تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، مکس فریکشن کو امپراپر میں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے، یعنی 1/3/5 ہے تو اس کو کیسے تبدیل کریں گے امپراپر میں، 5 × 5 = 3 8، 8/5 اس کا آنسر آ جائے گا۔ کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ ہول نمبر، انٹیجر، ریشنل نمبر اینڈ ڈیسیمل نمبر، یہ کہتا ہے کمپیئر کرنا ہے، آرڈر کرنا ہے ہول نمبر، انٹیجر، ریشنل نمبر اور ڈیسیمل نمبر کو۔ تو کمپیئر اینڈ آرڈرنگ ہول نمبر کو کیسے کرو گے، عامر ہیز اتنے بینک اکاؤنٹ، فراز اتنے بینک اکاؤنٹ میں، ہوز مور منی ان ہز بینک، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کمپیئر کرنا ہے، کمپیئر کا کیا مطلب ہے کہ کون سا ہندسہ بڑا ہے اور کون سا ہندسہ چھوٹا ہے، تو یہ آپ کے معلوم ہے۔ اس کے ہے 4,85,812 اور اس کے 4,85,697، تو 812 اور 697 میں فرق ہے، 812 بڑا ہے، 697 چھوٹا ہے،
तो आमिर की रकम ज़्यादा होगी फराज की रकम से। तो ये बड़ा नॉर्मल है हिंसों को आपस में कंपेयर करना, ये तो आपको आता है कि कौन सा हिंसा बड़ा है और कौन सा हिंसा छोटा है। तो ये हमारे पास होल नंबर की ऑर्डरिंग है और ये एक्सरसाइज 1.5 है जो अभी मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मिक्स नंबर को यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे तब्दील करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ दिस मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1 से 3/5 से 8/5 आता है आंसर। तो 3 से 5/6 से हमारे पास कितना आंसर आता है 23/6। तो ये हमारे पास नॉर्मल से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.6 कंपेयर करना है, ये बच्चों का काम है, आप लोग हल कर सकते हैं। दो हिंसों का आपस में कंपैरिजन करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये हम इंशाल्लाह 5th में पढ़ेंगे। और असेंडिंग किसे कहते हैं मैंने अभी बताया है। असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 यानी छोटे से बड़ी की तरफ जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर, इंटीजर को कैसे हम कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन -9 एंड स्मॉलर देन 0 बिटवीन -3 एंड 1। तो इसको ज़रा समझिए, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। इस पॉइंट को ज़रा नोट कर लो कि हर जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो बड़ा होगा हर नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाए कि +1 और -9 तो कौन सा बड़ा होगा। +1 देखो ये बड़ा है, बात की समझ आ रही है। विच इज़ ग्रेटर, -10 और 3, ज़ाहिर सी बात है 3 बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा समझो, ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमारे पास इन रेशनल नंबर्स की कंपैरिजन हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर 45/63 और 49/63। तो इसको कैसे कंपैरिजन करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कंपेयरिंग -7/9 और -5/7। तो जो बुनियादी बात है रेशनल नंबर्स की कंपैरिजन, इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ जो इन्होंने लिखा है -7/9 और -5/7। -7/9 -5/7। अब सबसे पहले आपने सोचना है कि नीचे वाला हिंसा बराबर होना चाहिए। नीचे वाला हिंसा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हमारे पास कंपैरिजन होगी। तो देखो 9 7 63, तो आपने दोनों का नीचे वाला हिंसा 63 लाना है। तो -7 9 को किस से ज़रब देना है, 7 से, तो इधर भी 7 से ज़रब देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब कंपैरिजन हो रही है तो हम कंपैरिजन करेंगे। -5 है और नीचे 7 है, तो 7 को 9 से ज़रब देंगे, तब हमारे पास 63 आएगा। ऊपर भी हम 9 से ज़रब देंगे। बात की समझ आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा -7 7, तो -49 हो जाएगा। 7 7 49, 9 7 63। नेक्स्ट जो है 45 -45 और ये हमारे पास 63 हो जाएगा। तो देखो -49 बड़ा है या -45 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास -49, अच्छा नीचे वाला हिंसा देखें, नीचे वाला हिंसा दोनों को बराबर है। तो -45 जो है वो ग्रेटर देन है -49 से। -45 ग्रेटर देन है -49 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो है -49 छोटा है -45 से, ठीक है। या हम करेंगे कि -45/63 ग्रेटर देन -49/63। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास कंपैरिजन किस तरह होती है। नेक्स्ट दो हिंसों की और कंपैरिजन कर लेते हैं। 2/3 4/7। देखो दोनों हमारे पास 3 और 7 हैं। इनके कंपैरिजन कैसे होगी, जब दोनों नीचे वाला हिंसा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 7 3 21, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। 3 को 7 से ज़रब देना है, इधर भी 7 से ज़रब देना है। 4/7, तो 7 को 3 से ज़रब देना है, ऊपर भी 3 से ज़रब देना है। तो 7 दूने 14 और 3 7 21, 4 3 12 और 7 3 21। नीचे वाले हिंसा बराबर आ गया। अब ऊपर वाले हिंसों को कंपेयर करना है। ऊपर ये 14 ये 12, तो 14 बड़ा है 12 से, तो हम ये लिखेंगे कि 14 बड़ा है 12 से, तो 14/21 ग्रेटर देन 12/21। सो ये हमारे पास कंपैरिजन इस तरह होगी।
रेशनल नंबर्स की। सो मज़ीद कंपेयरिंग एन ऑर्डर डेसिमल, आप डेसिमल की किस तरह कंपैरिजन करेंगे। सो एक क्वेश्चन लेते हैं 0.29 kg एंड 0.41 kg। तो ज़ाहिर सी बात है 0 कंपैरिजन हो गई, ये 0 हो गया, इशारिया हो गया है, इधर 2 है और इधर 4 है, तो 2 छोटा है 4 से, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कि 0.4 एक बड़ा होगा 0.29 से। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा समझें। 1.6 है, 1.6 की कंपैरिजन देखें, ये सारे कंपेयर एंड राइट, आपने इनकी कंपैरिजन करनी है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। विच इज़ ग्रेटर गिवन द रीज़न, कौन सा बड़ा है उसकी रीज़न देनी है, इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कंपेयर एंड राइट मैंने अभी आपको बताया कि 4/7 1/3, इसको कैसे कंपेयर करना है। 7 और 3 को ज़रब दें, 7 3 21, तो इस 3 को 7, इस 7 को 3 से ज़रब दें, ऊपर 4 को भी 3 से ज़रब दें, फिर ये जो 3 है इसको 7 से ज़रब दें, ऊपर 1 को भी 7 से ज़रब दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12/21, और ये हमारे पास आ जाएगा 7/21। तो 12 बड़ा है किसे 7 से, तो ये 4/7 ग्रेटर देन 1/3। नेक्स्ट आपने इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। टिक द स्मॉलर नंबर ईच ऑफ द, तो इसको टिक करना है। अरेंज द डेसिमल नंबर, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है एक्सरसाइज 1.6 में, यहाँ से आप इसको सीखें और इसको समझें। नेक्स्ट ये सारा कुछ आप इसका देख सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एलसीएम और ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ से हमारे पास समरी में हमारे पास है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। दूसरा है कि रेशनल नंबर इज़ अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, रेशनल नंबर हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और कोशेंट ऑफ टू इंटीजर, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन या कोशन ऑफ टू नंबर्स का। ऑल रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर, तमाम रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, उसको हम फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। वी कैन कंपेयर 2 और मोर रेशनल नंबर बाई मेकिंग देयर डिनोमिनेटर द सेम। वी कैन कंपेयर 2 और मोर रेशनल नंबर, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम कंपेयर करते हैं बाई मेकिंग देयर डिनोमिनेटर, तो नीचे वाला जो हिंस है उसको हम बराबर रखते हैं, ठीक है। व्हेन रेशनल नंबर आर लाइक देन द रेशनल नंबर विद द स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर, जब वो रेशनल नंबर का नीचे वाला हिंसा बराबर हो जाए तो ऊपर वाले हिंसे को फिर हमने देखना है कि कौन सा हिंसा बड़ा है, तो वो वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आता है कि द नंबर a बाई b वेयर a b आर इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर इफ़ b इज़, तो जाहिर सी बात है कि हमने ए बी का इंटीजर कहा है और बी हमारे पास नॉट ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो नहीं होगा। बात की समझ आ गई है, ठीक है। जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। दूसरा देखें, रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर हमारे पास एक नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। बिल्कुल पहले या दूसरे पेज पे हमारे पास ये एमसीक्यूज था, मैंने आपको बताया था कि इसको नोट कर लें। द न्यूट्रल इंटीजर इज़, न्यूट्रल इंटीजर हमारे पास कौन सा है, ज़ीरो है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है और तीसरा है न्यूट्रल इंटीजर। इंटीजर के मेन 3 ग्रुप्स हैं, मैंने अभी आपको समझाया है अगर आपने इसको सही तरीके से इस वीडियो के देखा है। चौथा हमारे पास है रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, अगर रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा जो है वो बराबर है तो उसको हम कहते हैं लाइक रेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा रेशनल नंबर, लाइक रेशनल नंबर। पांचवा और आखिरी एमसीक्यूज है, राउंड ऑफ 54.231 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज, तो नियरेस्ट होल नंबर हमारे पास कितना होगा, 54 आएगा, ठीक है। 54.231, एक को ख़त्म करें 3 पर कोई असर नहीं पड़ता, 3 को ख़त्म करें 2 पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारे पास जो होल नंबर है वो 54 है। बात की समझ आ गई, यानी इशारिया के बाद वाले हिंस से फ्रैक्शनल पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। इशारिया से बाद वाले हिंसे फ्रैक्शनल पार्ट कहलाते हैं, जबकि इशारिया से लेफ़्ट साइड वाला हिंसा होल नंबर कहलाता है। तो हमारे पास जो होल नंबर है वो 54 है।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन, तो इसको मैंने अभी आप लोगों के लिए ये किया है। ज़रा इसका रिव्यू एक्सरसाइज देखें। पहले में नॉट जीरो आता है, दूसरे में फ्रैक्शन आता है, तीसरे में ज़ीरो आता है, चौथे में हमारे पास लाइक आता है, पाँचवें में हमारे पास 54 आता है एज, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन, तो उसको नंबर लाइन पर -5/4 को कैसे शो करते हैं। -5/4 को पहले तकसीम किया, -1.25 आ गया, तो इधर हमारे पास -1.25 यहाँ पे आएगा -5/4। 8/5 है, 8/5 को पहले तकसीम किया, 1.6 गया, 1.6 को फिर इन्होंने इधर 1 और 2 के दरमियान लिखा, ठीक है। 15/2 -7/4, तो इसको 15/2 देखें, ये 7.5 आ गया है, -7/4 ये -1.75 आ गया, तो इन दोनों को इन्होंने नंबर लाइन पर ज़ाहिर किया। बात की समझ आ रही है। नेक्स्ट ये जो हमारे पास टोटल एक्सरसाइज के हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सॉल्व हैं, आप इधर से देख सकते हैं और इस वीडियो को पास करके अपने पास हल कर सकते हैं। अब इसके जो हमारे पास MCQs हैं इस चैप्टर में से वो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कितने MCQs आए हैं। व्हाट इज़ द रूल फॉर राउंडिंग ए नंबर व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज़ 5 और मोर। ये कहता है कि हमारे पास कौन सा कानून है कि अगर हम क्या करें, एक नंबर को राउंड ऑफ करें और अगला हमारे पास हिस्सा 5 हो, तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास ये राउंड अप होता है, ठीक है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हिस्सा होगा तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास राउंड अप होगा। 5 से छोटा हिस्सा होगा 4, 3, 2, 1, तो फिर राउंड डाउन करेंगे। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ 34,62,781 राउंड टू द नियरेस्ट 100। इसको नियरेस्ट 100 में जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 781 है, तो 781 किसके नज़दीक है, 800 के नज़दीक है या 700 के नज़दीक है 81, तो ये 800 के नज़दीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 800 लिखेंगे, 34,62,800, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000। इसको नियरेस्ट 1000 में ये 8000 है, 8900 है, तो 8900 ये 9000 के नज़दीक है। तो हम इधर देखेंगे कि ये जो सी जुज़ हैं ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है। ये जो सिंबल है इसका मतलब मैंने आपको बताया था पहले दूसरे पेज पे था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द नंबर 0.0789। मैंने आपको बताया था इसका कानून कि अगर हमारे पास इन हिंसों से पहले ज़ीरोज़ आ जाएं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये हमारे पास 3 आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें से कौन से फिगर के 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये जो हमारे पास बी जुज़ है ये करेक्ट है, इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। व्हाट इज़ राउंड इन द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे, 1, 53, 2 से अगला हिस्सा जो है वो 6 है, 6 को ख़त्म करेंगे तो ये 2 3 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 में तब्दील हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये पहला, ठीक है, क्योंकि 268 है, ये 68 जो है ये 300 के नज़दीक है, तो हम पहला लिखेंगे 1,53,300 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच नंबर इज़ राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज 67.3। तो हमारे पास विच नंबर इज़ राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज 67.3, तो ये इन्होंने लिखा है 67.282। ये हमारे पास 67.282 आ गया है। देखो अगर ये 67.3 आया है तो इस 2 को हम ख़त्म करेंगे तो 8 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 को ख़त्म करेंगे तो इस 2 में एक ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये जो 8 है ये 5 और 5 से बड़ा हिस्सा जब हम ख़त्म करते हैं तो इससे पिछले हिस्से में हम एक जमा करते हैं, तो ये 67.3 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये कहता है कि हम कौन से हिस्से को 3 हिस्सों में जब लिखते हैं, सिग्निफिकेंट में लिखते हैं, तो हमारे पास 67.3 आंसर आता है। तो ए जुज़ को जब हम लिखते हैं, क्योंकि अगर बी को लिखते हैं
تو 8 کو ہٹائیں گے تو یہ 67 تو 3 میں 1 جمع کریں گے یہ 4 ہو جائے گا. اسی طرح سی میں بھی 4 ہو جائے گا. اور اسی طرح ڈی جو ہے یہ 299 ہے تو یہ زیادہ ہوگا کیونکہ 9 ہٹانے سے اس 9 میں 1 ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس کریکٹ جو آپشن ہوگا وہ اے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. واٹ از دا ایسٹیمیٹ سم آف، اس کا ایسٹیمیٹ سم کتنا ہوگا؟ نیئرسٹ 1000. تو اس کا ایسٹیمیٹ سم نیئرسٹ 1000 ہوگا 13,000. ٹھیک ہے. 8,000 اور 4,000 12,000 اور 2,059 اور 820 تو یہ تقریباً 13,000 کے ایسٹیمیٹ سم اس کا ہوگا 13,000 کے نزدیک. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ کلاسیفائڈ ایز این انٹیجر. گڈ. اس میں یہ کہتا ہے کہ کون سا اس میں کلاسیفائڈ نہیں ہے ایز این انٹیجر. تو یہ -7 ہیں، 0 ہے اور +10 ہے. یہ تو ہمارے پاس نیگیٹیو انٹیجر ہے، یہ نیوٹرل انٹیجر ہے اور یہ پازیٹیو انٹیجر ہے. جبکہ سی جو ہے 4.5 یہ ہمارے پاس صحیح کلاسیفائڈ نہیں ہے ایز این انٹیجر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دا ایبسلیوٹ ویلیو آف -5. تو -5 کی ایبسلیوٹ ویلیو 5 ہوگی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایبسلیوٹ ویلیو میں نے سمجھایا ہے. واٹ از دا پرائمری ڈفرینس بٹوین -5 اینڈ -5. تو اس میں دے ہیو ڈفرینٹ سائن. ان کا صرف جو ڈفرینٹ ہے وہ صرف سائن کا ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا سیم ایبسلیوٹ ویلیو، لیکن اس کی جو ایبسلیوٹ ویلیو ہوگی وہ سیم ہی ہوگی. واٹ ڈز دا ایبسلیوٹ ویلیو آف این انٹیجر ریپرزینٹ. تو دا ڈسٹینس آف دی نمبر فرام 0 آن دی نمبر لائن. یہ کہتا ہے کہ واٹ ڈز دا ایبسلیوٹ ویلیو، ایبسلیوٹ ویلیو کس چیز، انٹیجر کس چیز کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ 0 سے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. 14 نمبر کا ہے if a person walk 3 kilometer north and another person walk 3 kilometer south, how does their numerical distance compare. ایک آدمی ہے وہ 3 کلومیٹر شمال کی طرف گیا، دوسرا 3 کلومیٹر جنوب کی طرف گیا. تو یہ کہتے ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے. تو یہ بہت ڈسٹینس آر ایکول. یہ کہتا ہے کہ دونوں فاصلے برابر ہیں. ٹھیک ہے. واٹ از دا کریکٹ آرڈر آف دی نومیریکل ویلیو. ان کا کریکٹ آرڈر کیا ہوگا اسینڈنگ آرڈر میں. تو اسینڈنگ آرڈر میں پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 0 آئے گا، پھر 1 آئے گا، پھر ہمارے پاس 5 آئے گا، پھر 9 آئے گا، پھر 18 آئے گا، پھر 20 آئے گا. تو 0 1 5 9 18 اور 20 میرے خیال میں ہمارے پاس اے آپشن کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. 16 نمبر کا ایکسکیوز ہے ہاؤ ووڈ یو ریپرزینٹ جنید لون آف RS 30 یوزنگ انٹیجر. تو جنید نے قرض لیا ہے تو جب قرض لے گا تو -30 آئے گا اور جب قرض دے گا تو -30 آئے گا. ٹھیک ہے. مطلب جب قرض لے گا تو منفی آئے گا اور جب دے گا تو پلس آئے گا. if positive 6 represents 6 kilometer above sea level. یہ کہتے ہیں کہ -6 جو ہے یہ اوپر سطح کو ظاہر کرتا ہے اور -6 یہ نیچے سطح کو ظاہر کرتا ہے 6 میٹر below the sea level. ٹھیک ہے. 18 ہے if -20 represent a loss and RS 20 on article. What does +50 represent? +50 again of RS 50. یہ کہتا ہے A gain of RS 50. یہ کہتا ہے کہ جو لاس ہوگا تو منفی ہوگا اور جب وہ حاصل کرے گا گین کرے گا تو +50 ہوگا. ٹھیک ہے. Where are negative rational number placed on a number line. ٹھیک ہے. لیفٹ آف 0. Where are negative rational number. نیگیٹیو ریشنل نمبر ہم کہاں پہ لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں لیفٹ آف 0. 0 کے دائیں 0 کے بائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ ریشنل نمبر. تو بی آپشن کریکٹ ہے. دا نمبر 0 ہیز نو ریسیپروکل. ٹھیک ہے. The reciprocal of a number is always smaller. The number 0 has no reciprocal. All rational numbers are positive. یہ بھی غلط ہے کیونکہ نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. Rational number cannot be fraction. Rational number کا fraction ہوتا ہے بالکل. تو ہمارے پاس جو بھی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے. 21 نمبر کا MCQ ہے where are whole number placed on a number line. تو whole number کہاں پہ ہوتے ہیں؟ at equal distance پہ ہوتے ہیں. 22 نمبر کا MCQ ہے which of the following inequalities represent number greater than 5 and less than 9. greater than 5 and less than 9 کے لیے ہم یہ والا سائن استعمال کرتے ہیں. آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہوگا. 22 نمبر کا MCQ ہے what is the missing decimal
in the sequence 0.03, 0.05 एंड 0.07 एंड 0.08, तो ये 0.06 आएगा, ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। 23 नंबर का एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो करेक्ट मेथड क्या होगा, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द न्यूमरेटर एंड ऐड द होल नंबर। बी ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, होल नंबर को डिनोमिनेटर से ज़रब करेंगे एंड ऐड न्यूमरेटर, और फिर उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि ये पड़ा है, ठीक है। 24 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द कोशेंट व्हेन 7 इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो कोशेंट कौन सा होगा, कोशेंट हमारे पास, ठीक है, एक रिमाइंडर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल इज ग्रेटर, कौन सा डिसिमल ग्रेटर है, 0.2, 0.4, तो 0.4 ग्रेटर है, ये हमने पढ़ा है सवाल इसमें बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल नंबर इज द स्मॉलर, इसमें कौन सा स्मॉलर है, 3.520 हमारे पास स्मॉलर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ठीक है, 3.529, 3.523, 3.520। तो सबसे पहले ये आएगा 3.520, फिर 3.523 आएगा, तो मेरे ख्याल में ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट प्लेस वैल्यू हेल्प टू कंपेयर 3.529 एंड 3.523, तो हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस पे जो है ये हमारे पास ये देखें, इधर 9 है और इधर 3 है, तो इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो 9 हमारे पास बड़ा है 3 से। थाउजेंड्स प्लेस वाली वैल्यू को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है। 29 नंबर का एमसीक्यूज है, 0.41 ग्रेटर देन 0.29, विच डिजिट इन 0.41 मेक्स इट ग्रेटर। तो 4 इन 10th प्लेस, जो 4 है ये 10th प्लेस पे ये ग्रेटर बनाता है इसको। 30 नंबर का एमसीक्यूज है, विच नंबर इज़ ग्रेटर, -14/40 और -24/40। कौन सा नंबर बड़ा है, तो -14/40 बड़ा है, क्योंकि 40 नीचे वाला हिस्सा दोनों का सेम है, -14 बड़ा है -24 से। डिसिमल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल के साथ हम डिसिमल को कंपेयर करते हैं। विच सिंबल करेक्टली कंपेयर 50,856 एंड 26,700, तो ये जो होगा बी वाला, ठीक है, ये इनको करेक्टली कंपेयर करेगा, क्योंकि 50,856 बड़ा है 26,700 से। 33 नंबर का एमसीक्यूज है, अरेंज द नंबर इतने 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 असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा आता है 1,820, फिर उससे बड़ा आता है 10,820, फिर उससे बड़ा आता है 35,263, तो पहले 1,820 आएगा, फिर यानी ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 34 नंबर का एमसीक्यूज है, विच इज़ द ग्रेटर नंबर, -666 और -6666, तो -666 ग्रेटर है, क्योंकि मनफी जिसके 2 हिस्सों के साथ आ जाए, जो हिस्सा छोटा होगा तो वो हमारे पास बड़ा होगा। इस बात की समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ आई होगी। विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, 4/7 और 1/3, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, 4/7 ग्रेटर है। 36 नंबर का एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर, 4/7, 3/8, 9/11, तो हमारे पास 3/8 पहले आएगा, फिर 4/7 आएगा, फिर 9/11 आएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिसिमल एमंग, इनमें कौन सा छोटा डिसिमल है, तो 1.20 छोटा डिसिमल है। अरेंज द डिसिमल नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपने इसको अरेंज करना है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आएगा। विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, -2/5 या -1/2, तो -1/2 हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शन है। 40 नंबर का एमसीक्यूज है, विच प्लेस वैल्यू इज कंपेयर्ड फास्ट व्हेन ऑर्डरिंग डिसिमल नंबर, तो वंस प्लेस पे हम क्या करते हैं, पहले कंपेरिजन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल नंबर इज इक्वल टू 3.52, तो ये हमारे पास क्या है, डिसिमल नंबर है जो कि हमारे पास इक्वल टू है, ठीक है। इन द नंबर 3.529 विच डिजिट इज़ द 1000th प्लेस, तो 1000th प्लेस में हमारे पास 9 है। विच डिसिमल इज़ द ग्रेटर, इसमें कौन सा डिसिमल ग्रेटर है, तो 0.41। विच नंबर इज़ द 100th प्लेस, तो 100 प्लेस में हमारे पास 2 है।
45 نمبر کا MCQ وچ سیمبل کریکٹلی کمپیئر دا سیمبل، تو یہ ہم نے کر لیا ہے. تو نیکسٹ 47 نمبر کے MCQs دیکھیں. وچ انٹیجر از گریٹر، یہ بھی کر لیا ہے. یہ ہمارے پاس تھوڑا سا کیا ہوئے ہیں. ٹک دا اسمالر ڈیسیمل نمبر، اس میں اسمالر 1.20. ارینج ڈیسیمل نمبر، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئے ہیں دوبارہ سے، مطلب دوسری مرتبہ آئے ہوئے ہیں. سو یہ ہمارے پاس چیپٹر 1 کے MCQs تھے. اگر آپ کو یہ پسند آئے یہ ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، چینل پر لازمی سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیڈ گروپس کا حصہ بنیں. تھینکس فار واچنگ.